کہ میلاد کہاں لکھا ہے، یہ ساری گفتگو یہاں قرآن پاک میں ہے۔ آپ ایک بار درود پاک پڑھیں، چپ نہیں رہنا، درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول ابیکہ یا حبیب اللہ۔ چونکڑی مار لو، چونکڑی سمجھ دو، این چونکڑی مار لو گوڈے تھلے کلو تاکہ قرآن پڑھیا جائے۔ کوئی نہیں تھک دے، کوئی نہیں اج نبی دے میلاد وچ نہیں بندہ تھکدا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ واس۔ اچھا جی ہن تسی بھاویں ریکارڈنگ آن کر لو۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ تھوڑا تھوڑا انجو جی۔ احمد محمد مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے میرے عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے میرے عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضیٰ پر ہی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر ہی شہادت ناز کرتی ہے زہرا و بدعت نور ہی زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ وہ جو دو بندے بیٹھے ہیں نا اٹھ کے یہاں پہ تشریف لائیں، درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ لو جی تھوڑا سا مجھے دیکھیں اور تھوڑی سی بات کو سمجھیں۔ ہم نے یہاں پہ حضور کا میلاد منایا ہے، میلاد پاک ہے، میلاد یہ تساں بولنا ہے میرے نہ جڑے چپ بیٹھے ہو سارے، میلاد مجھے دیکھو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو قرآن اور حدیث کے لیے قرآن کے لیے زبان کھولتا ہے، ایک لفظ کے لیے آپ بولو گے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو یہ حضور کی محفل ہے، یہ پاک ہے، یہاں پلیت بندہ نہیں آ سکتا، آیا ہی ہوئے جنہوں حضور بلایا ہے۔ تے جدوں حضور بلایا ہے نیندر قربان کر کے کما تو تھکے آئے ہیں نبی دے میلاد وچ، نبی نو راضی کرن واسطے، رب دے محبوب واسطے بیٹھے ہیں، تے رب بھی کڈا راضی ہوندا ہوے گا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ یہ میلاد بدعت ہے، میلاد شرک ہے۔ مجھے دیکھو سارے مسئلے کی سمجھ آئے تو بولنا، نہ آئے تو چپ رہنا۔ اگر سمجھ آ گئی پھر نہ بولو، پھر مجھے تکلیف ہوگی کہ آپ نے آئے مہمان کی قدر نہیں کی۔ گجرانوالا سے اتنا سفر کر کے بندہ قرآن سنانے آیا ہے۔ مجھے دیکھو سارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں میلاد شرک ہے، میلاد بدعت ہے، میلاد جناب علی نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں مولانا پہلے تو یہ بتاؤ میلاد کیا ہے؟ کہ جی ہمیں نہیں پتا، یہ میلاد میں تو شرک ہوتا ہے جی۔ میں نے کہا کبھی میلاد میں گئے ہوئے نہیں جی؟ ہم نہیں جاتے جی۔ میں نے کہا یہ آپ کا قصور نہیں ہے، تمہیں حضور بلاتے ہی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، جو حضور کے بلائے ہوئے آئے ہیں سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਨੇ ਆ ਯਾਰੋ खुदा दे यार दा सदका। हम चिश्ती हैं औलाद अली हैं हाशमी हैं और चिश्ती हैं गंज शक्कर के हम नौकर हैं। मेरे पीर फरीद हैं, जो फरीद का नौकर बैठा उची कवे हैं सुभान अल्लाह ज़रा जी। मेरे पीर बाबा फरीद फरमाते हैं उठ फरीदा सुत्या ते कोई मेला वेखण जा, ओए जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। नहीं बोले इधर वाला मजमा जे चुप है, कोई गल नहीं, वेंदे ने पे सोचते ने पे सा बोलना कि नहीं, कोई नहीं सोच लो जे। फरमाया उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। आया बंदे नाल रल गए ने, आ टोला बस थोड़ा या ठंडा, कोई गल नहीं। मिलाद कहाँ पे लिखा है मौलाना? मिलाद मौलूद से है। बात बिला 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 तमहीद व ताखीर बात पे आ रहा हूँ। मिलाद मौलूद से है, आमद के तज़किरे को मिलाद कहते हैं। मुझे देखो मिलाद किन्नू कहीद है? आमद के तज़किरे को। कौन आया, किस घर आया, क्या बन के आया? नहीं बोले अजय नहीं समझे मेरा बेटा, मिलाद शिरक नहीं है। कौन आया, आमद के तज़किरे, मिलाद मौलूद से है ना, आमद के तज़किरे को मिलाद कहते हैं। कौन आया, किन के घर आया, किस गोद में आया, लेके कौन गई, दूध किसने पिलाया? नहीं बोल रहे अजय नहीं जाग रहे। ये कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पईयां, खिड़े ने फुल ते कलियां हज़ारा मुस्कुरा पईयां। हाँ, ये हुजूर की बातें करना, हुजूर की आमद का तज़किरा करना, ये मिलाद है, ना शिरक है भाई जी, ना बिदत है। ये मौलवी जो शिरक कहे उसको बिठाना, उसे बोलना। शाह साहब गुजरांवाला से आए थे, उन्होंने बताया था शिरक की तारीफ़ क्या है। अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की इबादात में, अल्लाह के मामलात में किसी दूसरे को बराबर का ठहरा देना, इसे शिरक कहते हैं। अब मिलाद तो मुस्तफ़ा का हुआ जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, ज़ाहरी तौर पे मबऊस किए गए, आमना की गोद में आया। अल्लाह तो आने जाने से पाक है। लामिया लिद वलामियू लद, तुसी चुप बैठे हो सारे। और जड़ा दुनिया ते आवे मिलाद ते ओदा हुंदा है। अल्लाह तो अज़ल से है, जब कुछ ना था तब भी खुदा था, जब कुछ ना रहेगा वयब का वजह रब्बिक, तुसी चुप बैठे हो सारे। ये शिरक नहीं है भाई जी, ये तो अल्लाह की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया को तशरीफ़ फरमा हुए कायनात में मबऊस किया, भेजा। हर नबी की आइनी जिम्मेदारी होती थी, नबी आता आके तौहीद का पैगाम देता, अपनी रिसालत का ऐलान करता। क्या करता? तौहीद की बात करता। हर नबी बंदों को तौहीद का, अल्लाह का पैगाम देता। हर नबी, आदम आए यही काम किया, शीसाए यही काम किया, हूद आए यही काम करते आए, तौहीद बयान करते, अपनी रिसालत बयान करते। ये दो काम करने के साथ उनकी जिम्मेदारी थी लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, वो जो वादा किया था अर्श पे अल्लाह ने नबियों का एक इज्तिमा इकट्ठा करके। अल्लाह ने वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह ने बंदों को, तुम और हमको नहीं, पाक नबियों का मिलाद अर्श पे अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया। भाई जी ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। वो बाबा जी मैं आप पे खुश हूँ, आप पे भी खुश हूँ कि आप बिल्कुल समझ के सुभान अल्लाह कह रहे हो। इधर से बंदे कुछ मुझे नाराज़ कर रहे हैं, ये बोलेंगे तो मुझे समझ आएगी, मेरी बात की समझ आ रही है। अल्लाह ने अर्श पे मिलाद करके बताया, मुस्तफ़ा की बातें तो आने से पहले हो रही थी। नहीं बोले अजय नहीं बोले, वो जो आए ना थे तब भी था, अर्श पे मिलाद हो रहा। लफमा वाइज अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाया आदम तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा। ऐशीश तुझे किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा। मूसा तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा। अल्लाह ने हर नबी को, किसी को सहाइफ दिए यानी सहीफे दिए, किसी को किताब दी। मौला फिर हमारे जब अपनी ड्यूटी पूरी कर लो ना, साथ तौहीद की बात करना, अपनी रिसालत की बात करना, साथ मेरे हबीब की बात करना।
ہر نبی کی آئینی ذمہ داری، میرا بیٹا آنکھ کھول کے بیٹھو مجھے دیکھو، آئینی ذمہ داری تھی ہر نبی کی کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم میں جہاں توحید کی بات کرتا وہاں محمد کا میلاد کرتا۔ یہ میلاد آدم نے کیا، شیش نے کیا، ہود نے کیا، ابراہیم نے کیا، 1.25 نبیوں نے کیا۔ یہاں پہ ایک نبی نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے یہ قرآن پاک ہے، اب آپ ٹھنڈا بولو گے تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا گجرانوالہ، اگر بولو گے تو یہ قرآن پاک میں میلاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے فرمایا سنو میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، اکٹھے ہو جو سارے بندے اکٹھے ہو گئے۔ جناب عیسیٰ نے اعلان کیا، جو اعلان کیا یہاں قرآن میں ہے، اگر آپ سبحان اللہ ادھر سے آواز آئے تو میں ہر قرآن پڑھ دیتا ہوں نچ۔ اب میں پڑھوں گا، آپ بالکل ٹھیک بولیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مبشرم برسول، فرمایا تمہیں خوشخبری دوں ایک رسول میرے بعد آنے والا ہے۔ مبشرم برسولی من بعد اسمہ احمد، فرمایا وہ آؤن گے انہاں دا نام احمد ہے۔ نہیں بولے سارے، عرشاں تے رب انہاں دا نام پہلے دا رکھ چھڑے آئے۔ کدی انج نہیں ہوندا کہ تواڈے گھر ویاہ بھی نہ ہوئے تے نوں بھی نہ ہوئے، تواڈا اپنا پوت بھی نہ ہوئے تے تسی پہلے ہی آکھو میرے گھر ایک پوترا ہوئے گا، او دا اے نام ہوئے گا۔ اے دا مطلب ہے نام بعد وچ ہوندا ہے، بندہ پہلے بولو تے صحیح یار۔ نہیں بولے اجے بھی چپ بیٹھے ہو، نہیں سمجھ آئی، اس تو سادہ میں نہیں کر سکتا۔ میں عرض کی تھی مولا عیسیٰ کو کیسے پتا تھا احمد موجود ہیں، موسیٰ کو کیسے پتا تھا مصطفیٰ موجود ہیں؟ ہمیں یاد رکھ اے ساری کائنات کل پسارا ایک کل بنیا ہے، آدم بھی پیارا کل بنیا میں، آمینہ دا لال پہلے ہی موجود ہے۔ مولا میں انہاں نوں کی دساں؟ فرمایا انہاں نوں دس اگر یہ سننا چاہندے نے، جے سننا چاہندے ہو تو میں پڑھا نہیں پڑھدا جا کے شور کوٹ پڑھ لاں گا، میں شور کوٹ جانا اس تو بعد بصیر پور قصور پہنچنا، تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو۔ جنہاں دے دل وچ قرآن دی محبت ہے ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لا کے ذرا چ۔ ایک آہد سی یا احمد سی، 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 اے کل پسارا کل بنیا، ایک آہد سی یا احمد سی، اے کل پسارا کل بنیا، او یاراں دیاں گلاں یار جانن، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یاراں دیاں گلاں یا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا او کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا۔ جنی سمجھ آئی ہو اللہ اچھی کبھی نعرہ تکبیر، ہتھاں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ شاہ صاحب دا خطاب سن کے دل خوش ہے تے گج وج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، 5 نعرہ بینتنی، 1.25 لاکھ نعرہ یا حیدری، حق فرید یا فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اچھا ہون تک جڑا اساں قرآن پاک پڑھے ہے، بیٹا آپ لوگ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے قرآن سے؟ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد بندوں کا محتاج نہیں، عرش پہ رب نے عالم ارواح میں انبیاء کی پاک محفل میں اعلان کر دیا، ثم جاءکم رسول،
तुम में मेरे मोहम्मद का मिलाद होगा। और मैंने ये पढ़ा कुरान से कि हर नबी ने, ये बच्चों को चुप कराएं, आपके पास बैठे हुए चुप कराएं ने, हर नबी ने अपनी अपनी कौम से हुजूर के आने की बातें की हैं। मैंने इस पे ताईद में हज़रत ईसा वाली आयत पढ़ी, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया मेरे बाद वो आएंगे जिनका नाम अर्शों पे रब ने अहमद रखा है। आप तो 2-3 बंदे हैं बस अभी रह गए हैं जो अभी चुप बैठे हैं, घर से कह के आए हमने नहीं बोलना, कबो तो सही तुसी सुभान अल्लाह। तो मौला ये जो मिलाद है ये शिरक भी नहीं है, समझ आ गई आज के इस महफल में, बिदत भी नहीं है, बल्कि जो मिलाद में आता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जो मिलाद कराता है उसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जो मिलाद में आता है नबी साईं की नज़र में आ जाता है। ये आज हमने इसको सीखा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया युरीदूना, इसका माना होता है ये 61 नंबर सूरा सफ़ है और इसकी 8 नंबर आयत है। बस इसका तर्जमा लें, एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहें ज़रा। अल्लाह फरमाया काफिर है, इसका इरादा है, युरीदूना का माना होता है इरादा रखता है काफिर, उसका इरादा है काफिर का, किसका? या अल्लाह ये काफिर पलीद क्या चाहता है? फरमाया लियुत्फिउ नूर अल्लाह, ये अल्लाह के नूर को बुझाना चाहता है। अल्लाह के नूर को, सारे बोलो अल्लाह के नूर को। ये तुसां तकरीर करवानी हुंदी जिहड़ी महफिल च बंदे बैठे हों, जिड्डा ठंडा बोलणगे पढ़न वाला उड्डा छेती छड्ड देगा, ते मजमा अगर गौर ना बोले समझ आउंदी है अच्छा को डिलीवरी हो रही है, बात ज़हन च उतर रही है, हौली हौली बोल दो। फरमाया काफिर अल्लाह के नूर को बुझाना चाहता है। काफिर अल्लाह के नूर को इंज बोलो, और भी जवान हुन बोल पे, काफिर अल्लाह के नूर को, ते मौला ये किस से बुझाएगा? पढ़ांगे कुरान, इंज नहीं सुभान अल्लाह कहना पैना। फरमाया बि अफवाहिहिम, अपने मुंह की फूक से बुझाना चाहता है। कोई सोटा कोई डंडा हथियार नहीं, मुंह की फूक से। साडे गुजरात के अंदर फूक इनू कहते ने, ये फूक है, इसे फूक कहते हैं भाई जी। तो ये लिखा ऊपर तर्जमा अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेली का है। और ये मेरे सामने जो तफसीर है ये नईमुद्दीन सैयद मुरादाबादी रहिमहुल्लाह की है। आला हज़रत का तर्जमा है, सैयदा दी तफसीर है, तुसी बोलो सुभान अल्लाह ज़रा जी। फरमाया ये मुँहों से बुझाना चाहता है, अपने मुँहों से, अपने मुँह की फूंकों से बुझाना। ये फूंक क्या होती है? इसे फूंक कहते हैं। ਇਹਦਾ मतलब है काफिर छू करे ਉਹਦੇ ਚ ताकत है, ते जे बाबा फरीद फूक मारे, फरीद बाबा फरीद चैनल वाले बैठे हुए हैं, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। बड़े ही प्यारे बेटे अल हाफिज़ुल कारी मोहम्मद नवीद अंजम अत्तारी चिश्ती, अल्लाह हुजूर का सदका इनके डेरे को आबाद फरमाए, सुभान अल्लाह कहो जो। फूक मारे काफिर उदे च कुछ है, ये कुरान कह रहा है ना, वो फूकों से बुझाना चाहता है। इसका मतलब कोई असर वो अपनी फूकों को मानता है, और अगर वो फूक मारे उसमें कुछ है। अगर मौला अली फूक मारे, नहीं आज अली वाले नहीं आए, जड़ा अली दा नौकर बैठा दोवें हाथ चुक के सुभान अल्लाह, जड़ा अली दा खादिम बैठा फिर कवे सुभान अल्लाह। तो मौला ये फूक से बुझ जाएगा। फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह फरमाया काफिर जितनियां मर्जी फूका मार ले, साडे नूर दा वाल भी बांका नहीं कर। अब मेरी आंख में आंख डालो, काफिर बुझाना चाहता है, अल्लाह कमाल तक पहुंचाना चाहता है। किसको? नूर को। अभी बात हुजूर की नहीं आ रही, इतना समझो कि कोई नूर है, वो कौन सा है बाद में पढ़ते हैं ना। कोई नूर है जिसे काफिर बुझाना चाहता है। हम तो नूर के कायल हैं, हम नूर को मानते हैं, नहीं मानते? जो मानता उच्ची कवे सुभान अल्लाह जरा जी। मौला हुक्म कर, ये नूर कहाँ कहाँ है? ये सूरह तगाबुन में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। सूरह तगाबुन बाद में पढ़ता हूँ, उससे पहले एक और आयत याद आ रही है। मौला हुक्म कर, अल्लाह फरमाया आफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, फरमाया जिसका सीना अल्लाह खोल दे इस्लाम चला जाए, फाहुवा अला नूरिम मिर रब्बिही, फरमाया इस्लाम चला जाए सीने दे विच ते इस्लाम नूर है। इस्लाम नहीं बोले सारे, इस्लाम किन्ने हो गए? एक पढ़े है नूर, इस्लाम
اسلام کی ہے سارے بولو اچھی اسلام قرآن واسطے بولن والا برکت والا بندہ ہے اسلام ایک پڑھ لیا ہوں اگے نور دوجا پڑھنا ہے جس کا وہ سبحان اللہ جی مولا حکم کر اللہ فرمایا بسم اللہ انعام چھٹا سورہ ہے فرمایا فقل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدن اللہ فرمایا جو ہم نے موسیٰ کی طرف کتاب بھیجی ہے نا اس میں ہدایت ہے ہدایت بھی نور ہے آکھی دی نہیں اللہ انہوں ہدایت دوے جنہوں ہدایت مل جائے سمجھو اللہ والوں انہوں نور مل گیا ہے بے ہدایتہ بے نمازی ہوندہ ہے بے ہدایتہ بے حیا ہوندہ ہے بے ہدایتے دی اکھ وچ غیرت نہیں ہوندی ہدایت جنہوں مل جائے او دی اکھ بھی نیک او دی سوچ بھی نیک بولو تے صحیح جنہوں سمجھ آ رہی اچھی کبھی ذرا ایک کنے ہو گئے اسلام بھی نور ہے ہدایت بھی کنے ہو گئے نہیں سارے پچھو بولے کنے ہو گئے اگے تیسرا نور پڑھنا چاہنا دو نور سامنے آگئے نے قرآن چو پڑھے نے دو نور قرآن چو پڑھ دیتے نے سامنے آگئے نے تیجا نور قرآن چو پڑھنا ہے تو اسی سینے دا زور لاکھ کہو سبحان اللہ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سنو کائنات والو جعل الشمسا دیاء والقمر نورا فرمایا یہ سورج بھی روشن ہے یہ چاند بھی روشن ہے یہ نور ہے چاند بھی نور ہے سورج بھی نور ہے کنے ہو گئے تین ایک اور پڑھو اچھی کو سبحان اللہ ذرا جی اللہ فرمایا فآمنوا سورہ تغابن آپ پڑھ رہا ہوں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا سنو یہ جو اللہ پہ ایمان لے آؤ اور رسول اللہ پہ ایمان لے آؤ پس ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے میری آنکھ میں آنکھ ڈالو قرآن نور ہے قرآن نور ہے نہیں سارے بولے قرآن انج نہیں اچھی بولو قرآن پہلے جڑا پڑھیا سا اسلام پڑھیا نا کہ اسلام ہدایت تے چاند تے سورج تے قرآن تے کافر اللہ کے نور کو ادھروں آواز آئی جیتے رہیں جو بچہ بولا ہے کافر قبلہ افسا بولے ہیں کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے اللہ اپنے نور کو بچانا چاہتا ہے اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے واللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون اللہ فرمایا کافر جتنا مرضی ٹیل لگا لے ہمارے نور کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا تو مولا پھر فرمایا سنو یہ کافر بڑا پلیت ہے مولا ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ کافر نے قرآن پہ وار کیا ہو اسلام پہ وار کیا ہو ہدایت پہ وار کیا ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ قرآن نور ہے قرآن نور ہے اللہ دی قسم جاؤ خواب اندر حضور دا دیدار ہوئے جڑا قرآن واسطے اچھی بولدا ہے پیا کون بولو میرے نا قرآن تے جے تسی تھکے نہیں میں پڑھا ایک انج دا نور ہے مولا حکم کر کیسا نور ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرمایا اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ 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 نہیں بولے سینے دا زور لا کے بولو جنہوں سمجھ آ رہے فرمایا اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر یہ مردے پہ آتا مردہ باتیں کرتا اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی یہ زمان منڈی ترئی بیسی والو جسے پہاڑ نہ اٹھائیں جسے مردہ نہ اٹھائے جسے زمین نہ اٹھائے مولا اتنی ہیبت اور جلال والا قرآن کہاں پہ آیا اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا نازل برہ الامین علی قلبک ہم نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ نازل کیا ہے اور جسے کوئی نہ اٹھائے اسے میلاد والے نبی پاک کے دل نے اٹھایا ہے اللہ جانے مصطفیٰ کے دل کا کیا مقام ہے ایک دن پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کا دل کون ہے نبی پاک نے فرمایا الفاطمہ تو قلبی لوگو یہ میری بیٹی فاطمہ محمد کا دل ہے جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہنے ذرا فرمایا سنو اور جس کو کوئی نہ اٹھائے اسے زہرا کے بابے دے دل نے اٹھایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ یا حیدری عظمت مصطفیٰ عظمت سیدہ فاطمہ دیکھیں میری بات سنیں اس محفل میں
یہ بات نہیں ہے کہ بندے کم ہیں، بندے بہت ہیں، بندے بہت زیادہ آئے ہیں، لیکن بندے دو طرح کے آئے ہیں۔ کتنی طرح کے آئے ہیں؟ ہسن والی گل کوئی نہیں، اور کوئی بندہ ہسے بھی نہ، جدو ہوئے گی میں دساں گا ہوں ہس لو۔ دو طرح کے بندے آئے ہیں، ایک دیکھنے آئے ہیں، ایک کچھ لینے آئے ہیں۔ جو نبی کی محفل میں خیرات لینے آئے ہیں، جھولیاں بھر کے لے جانے آئے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ بندے دو ہوتے ہیں۔ قبلہ چشتی صاحب اتاری صاحب، بندے دو ہوتے ہیں، ایک وہ جو دوڑ بھاگ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر آنے والا ہے، انہیں سپورٹر کہتے ہیں۔ سپورٹر وہ ہر گاڑی بگا بگا کہتے ہیں وہ لیڈر آن لگ گئے تے ووٹ پانا جے، دھیان کر لیا جے تے ایتھے تواڈے بیٹھے کے چاہ پینی اساں آ کے تے پرے بالو رائیں سارے ووٹ دیا جے، کمبو سانوں ووٹ دیا جے، جٹ سانوں دیا جے۔ وہ چاہواں چلدیاں نے ادھی ادھی رات نو پنڈاں وچ لوکی جاگدے نے، سوندے کیوں نہیں سوندے؟ کیونکہ انہاں دا لیڈر آنا ہوندا ہے، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے جلسہ اج ہونا ہے پی ٹی آئی دا یا فلانی آئی دا یا ٹمکانی آئی دا یا نون لیگ دا یا کسے لیگ دا، میں کسے نہ تعلق نہیں رکھدا، کوئی نہ کوئی کسے نہ کسے پاسے لگا ہوندا ہے۔ جدوں ووٹراں دے گھراں دے اندر جا کے لیڈر آوندا نا، سپورٹر کنڈیاں کھڑکا کے کہندے نے اوئے اٹھو باہر آؤ، وہ آ گیا جے ساڈا لیڈر آ گیا جے، اوئے ساڈا لیڈر آ گیا جے، جھنڈے لاؤ، اوئے لائٹاں لاؤ، سٹیج لاؤ، ساؤنڈ بلاؤ، دیگاں پکاؤ، ساڈا آیا جے۔ میرے حل ویکھو ذرا سارے، او سیاسی جلسہ ہوئے نا، تواڈے ورگے بابے بھی جڑے ہن چپ بیٹھے نے نا، وہ بھی اگے ہو کے آندے نے بھئی گل انج اہی بھی تیرے نال ہاں، لیکن جے ساڈے تے کوئی مسئلہ بنے تے ووٹ دیتے نے تینوں، ساڈے کام آਉਣਾ ہی منڈے لوانے نہیں ساڈے۔ میرے حل ویکھو سارے، گیس لوانی آ، ساڈی گلی بنوانی آ۔ آج جڑے دنیا دار لیڈر نے، انہاں دے نعرے لاندے نے لوکی، کیوں؟ انہاں دی نظراں وچ آ جائیے، انہاں دیاں نظراں وچ آ جائیے۔ اوئے جدوں نعرے لائی دے نے انہاں دیاں، تاں ایم این اے ویکھے میرے نال اے، ایم پی اے ویکھے میرے نال اے۔ اے محفل دنیا دار لیڈر دی نہیں، اے آدم دے لیڈر دی اے، شیش دے لیڈر دی اے۔ نہیں بولے ماشاءاللہ، ادھر بندے بولے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے ابراہیم دے لیڈر دی اے، اسماعیل دی لیڈر دی اے۔ آج دی محفل ابو بکر صدیق دے لیڈر دی اے ماشاءاللہ۔ آج دی محفل عمر فاروق دے لیڈر دی اے۔ اے میلاد مصطفیٰ انہاں دیئے جڑا کائنات دا لیڈر بن کے آیا ہے، جڑا حضور نو لیڈر بندا دومیاں چوکے سبحان اللہ۔ اور تسی نام ہی بولو، سرکار پھر بھی لیڈر بن کے آئے نے۔ کائنات اندر تاجدار ختم نبوت دا جڑا تاج پا کے آوے، انہوں آمینہ دا لال کہندے نے۔ اے او لیڈر ہے جڑا سارے کائنات دے دکھ ونڈن آیا، اچھی بول جنوں سمجھ آؤں۔ اور جدی کوئی نہیں سندا، محمد او دی بھی سنن آئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک سفر کر دے پہ نے، مکیوں مدینے نکلے نے، حضور چل دے نے پہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، بھوک تھوڑی جی لگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو عرض کیتی، یا رسول اللہ بھوک بھی لگ گئی ہے تے پیاس بھی لگ گئی ہے، ہجرت کر دے سن نہ پہ پتہ گل یاد آ گئی نا جی۔ آکھے یا رسول اللہ کی کریے؟ آپ نے فرمایا گھبرا نہ ابو بکر، او سامنے ایک گھر نظر آیا ہے، اتھے جا کے پتہ کرو کچھ کھان واسطے ہے وے۔ جا کے دروازہ نوک کیتا، بی بی دا نام معبد ہے۔ اس آکھیا گل انجے میرے گھر اج تے لنگر کوئی بھی نہیں، اس آکھیا کوئی دودھ بھی؟ انہیں کہا بکریاں تے ساریاں چرن گئیاں نے، اج بکری کوئی بھی گھر نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا او جڑی ہے، جدو اینج کیتا نا او جڑی ہے، آکھیا او تے لاگر ہے، کمزور ہے، او تے بس مہمان ہے اج کل دی، اونوں تے بیماریاں نے گھیرے ہے، دودھ کی او دے پلے اپنے گوشت بھی کوئی نہیں، ہڈیاں دا پنجر ہے، او دودھ کتھوں دے چاہنا ہے؟ دودھ واسطے بکری چنگی جنی ہوئے، او دے کول ککھ نہیں۔ نبی پاک دی بارگاہ عرض کیتی، آقا بی بی ام معبد کہندی ہے میرے گھر ککھ بھی نہیں تے بکری ایک ہے لیکن او دے پلے ککھ نہیں۔ سرکار فرماندے نے ام معبد نو پوچھو جے کمیں تے اسی دودھ لے لئیے۔ ٹھنڈا بولے ہو۔ آکھیا یا رسول اللہ کی فرمایا جے؟ فرمایا ابو بکر صدیق نو او دے کولوں اذن لو، اجازت لو، جے او
ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਗੜੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਣਿਓ ਯਜ਼ਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਯਦੁੱਲਾ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਏ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਸਤੇ ਅਕਦਸ ਆਇਆ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਖੀ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਜਨਾਬ ਭਰ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੌਲੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕੌਲੀ ਇੰਜ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਗਈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਆਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋ ਬਰਤਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕੌਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਬਰਤਨ ਹੋਰ ਲਿਆ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਰਤਨ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। हुजूर ने इंज करके इंज किया। फरमांदे ने उम्मे माबद नूं आखो जरा बर्तन कड्ढी जाए। वो अंदर गई जाके उत्ते जिन्ने बर्तन लगे थे सन्ना वो सारे लान लग पई। हुजूर नूं दित्ती जा रही है मेरी सरकार दुध च बोलो ते सही यार। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬਸ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਲਾਓ ਜੀ ਨਾਰਾ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्योंकि ये वो नूर है मुस्तफ़ा कि कुरान नूर है। कुरान सारे नहीं बोले कुरान, लेकिन ये नूर भी जिनके तवस्सुल से आए मुस्तफ़ा नूरुन अला नूर है। नहीं बोले हुजूर बोलते हैं तो ये बनता है। सूरह नजम में आवाज़ कुदरत है। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। फरमाया मिठड़े बोल मुहम्मद दे, रब दे डोल मुहम्मद दे। रब बेऐब बना छड़िया एवें ऐब ना भूल मुहम्मद। हसन हुसैन ते ज़हरा अली हीरे अनमोल मुहम्मद दे। सानू फरिश्तियां की पुछना असी जिदों कोल। बोलो ते सही। जिदा दिल करदा मैं हुजूर दे बहुत करीब होवां क़यामत वाले दिन, वो हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कवे। हाँ जरा ए हाथ थले नहीं करने, मैं वेखना चाहना किदा दिल करदा। सारे दा करदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। आवाज काटे हैदरी अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। लो जी मेरी रिकॉर्ड ये बात कर ले, ये पैगाम सोशल मीडिया पे दें। क्या जिसका दिल करे बरोज़े हशर वो हुजूर के करीब हो, वो खुश नसीब हो जो मुस्तफ़ा के करीब हो। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह फिर हम क्या करें तो हम आपके करीब हो जाएंगे। सरकार की हदीस है, आपने फरमाया जेड़ा जिन्ना मेरे ते पड़ेगा ना, ओए जेड़ा जिन्ना चोखा मेरे ते दरूद पड़ेगा ना, ओ दरूद वाले सुभान अल्लाह ही कह दियो जरा जी। जेड़ा जिन्ना चोखा मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पड़ेगा क़यामत वाले दिन ओना वो मेरे नेड़े होवेगा। ते जिन्हां ने मिलाद कराया है ते जिन्हां आके मनाया पता नहीं ये किन्ना कुछ सोने दे नाल होणगे। तो मुझे बताएं कुरान नूर है। कुरान सारे ऊंची नहीं बोले कुरान। अब मुझे देखें सारे, पहली कुतुब को देखें ज़रा। तौरात नूर है,
انجیل مقدسہ نور ہے، زبور نور ہے، موجودہ جو ہیں ان میں تحریف ہوئی ہے، کچھ کی ہوئی ہے انہوں نے نا، تحریف شدہ ہیں۔ ویسے ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ مجھے دیکھیں، حضرت موسیٰ کو، یہ جملے ضائع نہ کرنا میرے، موسیٰ کو کتاب لینے کے لیے 40 راتیں طور پہ بیٹھنا پڑتا، اعتکاف کرنا پڑتا، اور بعض روایت میں آتا ہے 41 راتیں وہاں چلا کرتے، وہاں پہ اعتکاف کرتے، بیٹھتے وہاں پہ انتظار کرتے، پھر کتاب ملتی، پھر کہتا مالک فرماتا ہے لے جو جی۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑتا، نہیں سمجھ آئی؟ حضرت داؤد کو زبور کا انتظار کرنا پڑتا، لیکن جدو باری آئی نا میلاد والے آقا کی، حضور لینے نہیں گئے۔ اگر مکے بیٹھے ہیں تو یہ قرآن پیچھے مکے آیا ہے، اگر مدینے، بولو تے صحیح یار، اگر مدینے بیٹھے ہیں یہ قرآن پیچھے مدینے آیا ہے، اگر یاروں میں بیٹھے ہیں یہ قرآن پیچھے یاروں میں آیا ہے، اگر غاروں میں بیٹھے ہیں یہ قرآن پیچھے غاروں میں آیا ہے، اگر لام کہاں جا رہے ہیں یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مجھے دیکھو، اور جڑا پیچھے پیچھے آئے، قبلہ تاری صاحب، چشتی صاحب، جڑا پیچھے پیچھے آئے اگر اے نور ہے، جڑا پیچھے پیچھے آئے اگر اے نور ہے، تے جدے پیچھے جائے او نورن علان، جسے جتنی قرآن کی سمجھ آ رہی ہے اتنا اونچا کہے سبحان اللہ۔ حضور نورن علا نور بن کے آئے ہیں، اور حضور کی محبت کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکاتیں قبول ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ایسی نمازیں منہ پہ مارنی ہیں جن کے دلوں میں میرے یار کی محبت نہیں آئی ہے۔ اللہ نے یہ کائنات اپنے یار واسطے سجائی ہے۔ رب کڈا سونا راضی ہوندا ہونا ہے کہ انہاں جنیاں نے مصطفیٰ دا میلاد منا چھڈیا۔ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، جویں معبد دے گھر گئے نے، رنگ لائے نے نا، میں دعا کرنا تواڈے پنڈ وچ رنگ لگ جان۔ تانوں نہیں چاہیے تے چپ رہو، جنوں چاہیے نے اچھی کہے سبحان اللہ۔ اگر حضور نور نہ ہو، حضور کی ذات، یہ نورانیت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، اور یہ اہل سنت کے پلیٹ فارم نہیں، پوری دنیا میں اس بات کو، پیغام کو پہنچایا جائے کہ یہ بات ببانگ دوہل قرآن اور سنت سے ہے کہ حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ نور اس طرح کے ہیں کہ عرش پہ جائیں تو نوری فرشتہ بھی دم توڑ دیتا ہے، محمد آگے جا رہے ہیں۔ بشر اس طرح کے ہیں، کوئی بشر حضور کی نالین کے نیچے لگی ہوئی مٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے یہاں پہ اگر آپ کہو یہاں ایک نبی کا میلاد ہے، اگر آپ کہو میں پڑھ لوں جی، نہیں پڑھتا آپ ٹھنڈا بولے، اونچا بولو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ فرمایا، سورہ سعد 38 نمبر سورہ ہے، اللہ ارشاد قدرت آری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ اللہ فرمایا ہم نے جب آدم کا میلاد اعلان کیا تو ملائکہ کی محفل کری عرش پہ، جنت میں ملائکہ کو اکٹھا کر کے ہم نے آدم کی بات کو بیان کیا کہ ہم آدم کو دنیا میں بھیجنے والے ہیں۔ فرمایا ہم نے ملائکہ کو بلایا، آدم کو بنایا، مٹی سے بنایا، ہمارا باپ ہے آدم، ساڈا کی لگدا ہے؟ نہیں لگدا بھائی، ساری کائنات دا ابا، ابو البشر، شروعی انسانیت آدم علیہ السلام تو ہوندی ہے۔ انسان، الف نون سین الف نون، دوبارہ کہتا ہوں، انسان، الف نون سین الف نون، نہیں سمجھے؟ ایک منٹ جی، ایک منٹ، الف نون، اب تک کیوں؟ سین الف نون، انسان۔ اوہ جنوں پانچ تن دا پتہ ہو تے اچھی کہے سبحان اللہ۔ جنوں پانچ تن دے نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او دا ہونا بیڑا، بولو تے صحیح ہے۔ انسان اوے جدے دل دے اندر پانچ وس دینے، جدے دل اندر پانچ نہیں، چاراں دا نوکر نہیں، نبی دے چار بھی ہون، نبی دے پانچ بھی ہون۔ او انسان ہے جدے دل چالے محمد نہیں، او انسان نہیں، کیونکہ نبی دا میلاد او مناندا ہے جدا دل پاک ہوندا ہے، تے پاک گھر وے محمد دی آل دا۔ اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا نبی دا گھر پاک ہے، نبی دا گھر، مینوں دسو قرآن پاک ہے؟
سارے نہیں بولے قرآن اچھی بولو جدو کہیے قرآن جڑے گھر آندا رہا اللہ جانے وہ گھر کڈا پا کے جس گھر جبریل آیتاں لے کے اتردا رہا اللہ جانے بی بی فاطمہ دا ویڑا کڈا پا کے زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے سمجھ آئیے سینے دا زور لاکھ کا میں سبحان اللہ۔ اچھا یہ ایک جملہ میں دینے لگا ہوں کہ یہ قرآن نور ہے قرآن پھر ٹھنڈا بولے نے قرآن لیکن اس کے آنے سے وہ نہیں آئے اس کے آنے سے مدینے والے نہیں آئے بلکہ ان کے آنے سے یہ جملے دل پہ لکھو یہ نہیں ملیں گے آپ کو یہاں سے نا یہ جو ہے نا یہ نور مصطفیٰ کے توسل سے مل رہا ہے یہ حسنین کے نانا کا کرم ہے آپ نے فرمایا یہ قرآن لکھو صحابہ لکھتے رہے قرآن ہے حضور نے فرمایا یہ لکھو یہ میرا فرمان ہے حدیث ہے یہ کوئی مولوی تمیز نہیں کر سکتا قرآن کیا ہے حدیث یہ حضور کا کرم ہے ہم پہ جسے قرآن کہہ دیا ہم نے قرآن مان لیا جسے حدیث کہہ دیا ہم نے حدیث مان ہاں یہ حضور کا کرم ہے حضور کا فضل ہے اور یہ سیرت حلبیہ میں درج ہے یہ بات جو بھی میں پیش کرنے لگا ہوں آپ تھک گئے ہیں وقت کافی ہو گیا میرا خیال میں آپ بھی تھک گئے ہو نا جی ہاتھ کھڑا کرو کیڑے کیڑے تھکے بیٹھے نے جی ویکھ لینے کوئی بھی نہیں تھکیا جڑے نہیں تھکے سینے دا زور لا کے ہاتھ چاک کے سبحان اللہ کہو بارش نہیں ہو رہی قلت ہو گئی سیرت حلبیہ میں یہ بات رقم ہے اور اس کے علاوہ خصائص کبریٰ میں یہ بات دو حوالے ہیں اس کے علاوہ حضرت محمد ایک کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے جماعت اسلامی کی کتاب ہے اس کے علاوہ اور بھی محدثین مفسرین نے اس کو رقم کیا ہے وہ لکھتے ہیں عرب دی زمین مکہ شہر ہے تے بابا جی می نہیں پیندا پٹھے موک گئے میں پنجابی چ پڑھاں تواڈے واسطے بار بار بندے کہندے سن پنجابی چ گل کرنی جے گجراں دی پنجابی ہے ساڈی اپنے علاقے دی مٹھی جی بولی ہے سبحان اللہ کا وہ ذرا جی وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اتنا قحط ہو گیا کہ جانور بھی مرنے لگے پیڑاں بکریاں مر رہی نے بندے بھی ڈگن دے نے کیونکہ کھان پین بھی ختم ہو گیا اب یہ 18,000 قبیلہ تھا عرب کا یہ مکے میں حرم کے سین میں بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آج نہیں تے کل اساں بھی ماری جانا لگتا ہے می نہ پیا تے کی کریے کہ می پی جائے ریت ہی ریت بور بھی نہیں نکلدا پانی ہے ہی کوئی نہیں اور جتھے پانی لبے ہی نہ اتھے نبی چھوٹا جیا اڈی مارے آج تک پانی آبے زمزم لب بولو جنوں جنی سمجھ آؤندی ہے بھائی وہ جو نبی ایڑی مارے جتھے لب دئی نہیں اڈی مارے چھوٹا جیا ننا منا جیا پیارا جیا چند دناں دا نبی حضرت اسماعیل تے آب زمزم نکل آندا ہے او جتھے پانی لبے ہی نہ بندے نبی کول جا کے پوچھ دینے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا آ کے پوچھ دینے پانی نہیں لبدا تے اسی 12 قبیلے ہیں تے وکھری ٹوٹی چاہنے ہیں حضرت موسیٰ نے اے نہیں فرمایا اے شرک نبی کو منگنا تسی اللہ کو منگو نہیں طریقہ یہی ہے بندے نبی دے در تے جان جنہ مدینے جانا ہے وہ تے کہو سبحان اللہ یار بندے نبی دے در تے جان تے نبی دا صدقہ رب عطا کردا ہے پیا نبی پاک نے فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم اللہ منوں دیندا ہے میں کائنات نو تقسیم کرنا وا تو فرمایا حضرت موسیٰ نے ڈنڈا ماریا تے پتھر چو 12 چشمے فن فاجرت من حسنتا عشرتا 12 چشمے 12 تسی چو بیٹھے ہو سارے 12
نہیں بولن دے میں چھڑ کے ٹر جاواں گا اچھی بولو 12 چشمے جاری ہوئے نے کی ماریا ڈنڈا کی ماریا تے یا اللہ ان جی کال چھڑنا سی وچ ڈنڈا ضرور فرمایا لوکاں نوں پتہ لگے نبی دی ڈنڈے دی بڑی شان ہے جے ڈنڈے دی یہ شان ہے تے محمد دی جالی دی کڈی کو شان ہے سانو ویخ لین دے نظارہ روزے دی جالی چوم بولو تے صحیح آ جنہ نے چمنی ہو تے کہو سبحان اللہ دا جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے سبحان اللہ اچھی کہو جڑا اڈی مار کے پانی کڈے انہوں نبی کہندے نے جڑا ڈنڈا مار کے پانی کڈے انہوں بھی نبی کہندے نے مقام حدیبیہ پہ امام بخاری نے اس کو لکھا ہے کہ صحابہ کے پانی طلب کیا نہ نبی پاک تواڈے تے میرے میلاد والے آقا جنہ واسطے بیٹھے ہیں نہ ڈنڈا مارے ہیں نہ اڈی ماری ہے نبی پاک نے بس انج کیتا ہے 5 انگلیاں چو پانی جاری اور جو ایڈی مار کے پانی نکالے نبی ہے جو ڈنڈا مار کے نکالے وہ بھی نبی ہے جنہ لجپالا نہیں 5 چو پانی آئے وہ خاتم النبیین ہے تاجدار ختم نبوت زندہ با نہیں بولے ہاتھ دم چو کے بولو تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ایک باری سبحان اللہ انج کہو کہ مدینے والا راضی ہو جائے یا علی ایک باری سبحان اللہ پھر کہہ دیو جی اے ویڑا ہی انج دا ہے اس ویڑے تے قرآن نازل ہوندا رہیا ایتھے جڑا آوے خالی جاندا ہی نہیں یار 3 دن ہوئے نے آ لکھیا ہے تھک تے نہیں گیا پڑھ لواں پڑھو نہیں کہنا مینوں سبحان اللہ دی آواز آئے 3 دن ہویا مولا علی شیر خدا علی والے آئے نے سیدہ نے مانی آئے بیٹھے نے کوئی جڑا علی دا کمی بیٹھا نوکر بیٹھا ایمانداری نہ ہاتھ چاک کے سبحان اللہ کبیلا 3 دن ہو گئے نے مولا علی شیر خدا ککھ نہیں کھادا سیدہ زہرا پاک نے ککھ نہیں کھادا 3 دن ہو گئے نے 3 دن بی بی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عاتقہ رضیہ رادیہ مردیہ عالمہ فاضلہ قاریہ زکیہ بولو تے صحیح یار بی بی پاک نے کچھ نہیں کھایا امام حسن مجتبیٰ نے کچھ نہیں کھایا امام حسین شہید کربلا انہوں نے کچھ نہیں کھایا آپ دی غلام بی بی فضا اس نے کچھ نہیں کھایا 3 دن ہو گئے نے ہندا کسی جے تسی کہو تے میں قرآن پڑھا میں روایت نہیں پڑھ رہا مولوی کہے میں نہیں مانتا میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے سیدنا نویڑا کڈا پاک ہے اے سخی کرا نائے فرمایا روزہ رکھا 3 دن جدوں افطاری دا ٹائم ہوندا سی لنگر لگ جاندا سی پیران دا دسترخوان سجدا سی رل کے لنگر ہوندا سی رل کے لنگر ہوندا سی نہیں سارے بولے رل کے لنگر ہوندا سی قبلہ اتاری صاحب یہ جو کرونا آیا کیوں آیا کرونا اس لیے آیا کہ ہم اگر جلیبیاں لے کے آتے ہیں نا ہم اینج کر کے نا مونگ پھلی ریوڑی جلیبی کچھ بھی اینج کر کے ہسیا جنا میرا بیٹا سبق لے لو یوں لکا کے اندر نہ ابے کول نہ مائی کول نہ چھوٹے پرا نو نہ وڈے نو خود اپنا پیٹ خود اپنی بیوی بس نہ بابے نو پتہ ہی نہیں کہ تھا اندر جلیبی تے دودھ چل رہا ہے نہ ابے نو نہیں پوچھنا یہ وہ باپ ہے جس نے میرا پتر خود ایک روٹی کھانی ہوندی سی ساری دیاڑی میرے والے ویکھو سارے میلاد چاہن والے سن لو گلاں کچھ ساری دیاری محنت کر کے اپنے پسینے اور خون نو ایک کر کے
पाल के आंदा या अल्लाह मेरा पुत्र वड्डा अफसर लग जाए, मेरे पुत्र वर्गा पूरे पिंड च कोई जना ना होवे। दुआवां कर कर के मंगदा अपने पुत्र दी खैर। अब्बा अब्बा जिन्हों कहते ने, अब्बा कौन है? सरकार नबी पाक ने फरमाया ये जन्नत का वो औस दरवाज़ा है, दरमियाना दरवाज़ा है। फिर एक सहाबी को हुजूर ने फरमाया, सहाबा जी आका अगर दिल करे तुम्हारा हज मकबूल हो जाए, सवाब मिल जाए, सुबह उठ के अपने अब्बे का चेहरा खुश हो के बोलो जिसे समझ आ। ओए जिन्ने अब्बे नूं कदी पुछना ही नहीं, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਗਾਂ ਲਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਤਮ ਦੁਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਛੱਡੀ है उसकी कोई ज़िंदगी नहीं, कोई मदीने वाला नहीं राज़ी। वो बुल्ले शाह याद आ रहे हैं। बुल्ले शाह ने कहा था मैं पढ़ा बुल्ले शाह अगर बोल दो पे तेरे, चलो नहीं पढ़ता नहीं छड़ दिता, आगे जाके पढ़ांगा यार। बई तुहाडे वाली गल नहीं, जिन्हों चाहिए है सीने का दौर ला के कवे सुभान अल्लाह। बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुल्ले शाह सैयद फरमाते हैं, बुल्लिया ओ बुल्लिया राती जागे शेख सदावें, रात नू जागन कुत्ते तैं थी उत्ते, अपने खसम दा दर मूल न छड़ दे, भावें सह सह वजन जुत्ते तैं थी उत्ते। ओए उठ बुल्लिया शेख मना ले, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते, बोलो ते सही आ। ये हज़रत बुल्ले शाह ने क्या फरमाया? आपने फरमाया बस कुछ दिमाग में कुछ ऐसी बात आई, ये वाला चल, ये बंद हो गया, वो चल रहा है, ज़रा गौर करें इसकी तरफ। वो बात आई तो थोड़ी सी बेअदबी हो गई, ते मुर्शिद नाराज़ हो गया। ये जो दौर जा रहा है ना 2022 वाला, इसमें पीरी मुरीदी बड़ी आम हो चुकी है। रंग परंगी बड़ी गाड़ी देख के लोग मुरीद होते हैं। वड्डी गड्डी पीर दी होवे, लोकी छेती मुरीद होंदे ने। लवी वड्डी गड्डी काम वड्डा ही आ कोई, तो बड़ी तस्बीह देख के, बड़े मनके देख के, बड़ी मुंदरियां देख के लोग मुरीद होते हैं। वाह वाह जिहदे नाल बंदे होण लोकी ओहदे मुरीद हुंदे ने। अल्लाह दी कसम तरीकत में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पीर हो, बड़ी गाड़ी हो, ज़्यादा मुंदरियां हो, ना, ये तसव्वुफ़ का दर्स नहीं है। आज ये मौजू नहीं है। मैं कभी आया तो मैं आपको ये बात बताऊंगा, मा फौकुल फितरत वाक़यात की बिना पे किसी के शऊर को मख्तल करते हुए अपनी सहर अंगेज़ शख्सियत का ज़म करना तरीकत नहीं कहलाती। और तरीकत, मेरी आंख में आंख डालो, मुझे देखो सारे, यूं बैत होता है बंदा वज़ू करके बड़े शौक़ से, बड़े चाह से। अगर साल गुजर जाए, 2 गुजर जाए, 4 गुजर जाए, ख्याल में फतूर आना शुरू होता है, ये मैं पहुँचो वो ही पीर आउंदे ने मेरे को। भाई मुर्शिद एक होता है, एक को बारी फड़ना है, वो फड़न तो पहले सोच समझ लै, वड्डी गड्डी वाला लभ लै या कोई माड़ा साढ़े वर्ग, बोलो तो सही यार। तो बात ये है, मुर्शिद को ਜਦੋਂ कंड करनी है ना, उसकी वजह फतावा रिजविया शरीफ पढ़ना पड़ेगा। आला हजरत ने निचोड़ कर दिया, सुन्नियों के इमाम ने बताया, अगर आपका पीर अकायद और नज़रियात में यानी अहले सुन्नत से दूर हो चुका है और ऐसा बद मसलक हो चुका है और नबी की शरीयत से इनहराफ करता है, अब आप बैत तोड़ सकते हो। इस तो इलावा ये इंजी है जिमें निकाह हो गया है, एक बीबी का निकाह हो जाए, मुड़ के नवा बंदा लभदी फिरे, मुड़ के फिर लभदी फिरे, ओनू भी रखे, उधरों तो टुटी कोई नहीं। निकाह टूट सकता है, बैत नहीं टूटती जब तक ये शर्त ना हो जो मैंने पेश की है। मुर्शद में वो कबाहत नज़र आए जो शरअन नजायज़ यानी अकायद से हट जाए, यानी वो अकायद जो शरीयत के हैं, आला अकायद जो आला हज़रत ने बयान किए हैं, उनसे हट चुका है। नबी के सहाबा का बेअदब हो चुका है, नबी के अज़वाज पाक का बेअदब हो चुका है, फिर बात बनेगी, आप मुर्शद छोड़ सकते हो। अदरवाइज पीर नू कदी कंड नहीं करी दी, छोटियां छोटियां गल्लां जिन्हों पीर चो नज़र आवन, वो मुरीद ही नहीं, मुरीद अरादतमंद होता है। एक बारी सिर दे छड़े, फिर आपने खसम वर्गा और कोई सोना नज़र ही नहीं आ। जिन्हों जिन्नी समझ आई उन्ना ऊंची कवे सुभान अल्लाह। इसी मनहज पे मुझे एक बात याद आ रही है कि हज़रत बाबा फरीद को ख्वाजा साहब ने कहा, ख्वाजा साहब जल्दी जाएं, बाबा फरीद को कहा लेके आएँ जल्दी सामान बाज़ार से। आप बाज़ार चले गए, आगे एक दरवेश थे, उन्होंने ऐलान किया, फरमाया जेड़ा मिन्नू तके ओ जनती, जेड़ा मिन्नू तके, नहीं बोले सारे यार,
बाबा फरीद ने फरमाया ये कौन है? फरमाया बस हुण नंगन लगे ने तुहाडे कोलों, तुसीं भी तक लिया जे। वो जो हकीम की दुकान थी, आपने फरमाया कोई कपड़ा है ही? उन्हें कहा जी कपड़ा की करना जे? फरमाते छेती दे। जब कपड़ा दिया हजरत बाबा फरीद ने इंज करके ना अखां उत्ते घुट के पट्टी बन्नी। हकीम साहब आंदे ने लोकी उन्हों वेखना चाहते ने, तुसां पट्टी बन छड़ी है, एदी की वजह है? फरमाया इनू वेखन ना जन्नत लभेगी, मैनू नहीं पता मेरे पीर दी की मर्जी है। मैं अपने पीर नू पुछां जाके मैं लैनी है या उन्होंने दे? बोलो ते सही जिन्हों समझ आ। सुभान अल्लाह। इसी मनहज पे इधर तो बगैर जरा आ रल के यूज़ करने इसी मनहज पे मौलाना रूम फरमाते हैं बमै सज्जादा रंगी कुन गरद पीरे मगां गोयद के सालक बेखबर न बवद राह रस्म मंजिल हा। ए मैं फारसी च पढ़िया, तुसी चुप करके नहीं बहना, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने नाल शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे होवे मुर्शिद, होवे मुर्शिद ते जेड़ा आर्डर लावे मुरीद हो ही हुंदा जेड़ा लब्बैक कह छड़े, जेड़ा बोले ना बल्कि लब्बैक कवे। की कवे? लब्बैक कवे, मैं हाज़र मेरा मुर्शद। ते जेड़ा पीरां दे अगे वेर पवे दुनिया उत्ते मुर्शिद नूं जिस वेखिया मैली अखे, रोज़ क़यामत बख्शिश वाली ओ उम्मीद ना रखे। लेकिन मुर्शिद फरमांदे हुंदे ने कि जेड़ा मुड़ वापस आ जाए ना उन्होंने भुलिया नहीं मनीदा बल्कि सीने ला छड्डीदा। मुर्शद हुंदा होवे जेड़ा आके आखे हुजूर मैं भुल गया सा। मुर्शद दा काम यही है कि सीने ला के ना मत्था चुम के आखे चल भुलिया ना जानिए, जेड़ा मुड़ के घर बोलो ते सही यार। हज़रत बाबा फरीद दौड़ते हुए वापस आए, आके ख्वाजा कुतुबुद्दीन के पैर फड़ के फरमाते हैं हुजूर मैं सौदा नहीं लिया सकिया। फरमाया फरीद तू सौदा क्यों नहीं लेके आया? फरमाया उत्थे ऐलान हो गया सी, बाबा हुजूर एक दरवेश आए ने, उन्हें ऐलान किया है जेड़ा मैनू वेखे, अतारी चिश्ती साहब किबला, जेड़ा मैनू वेखे ओ जनती है, जेड़ा मैनू वेखे ओ जनती है, और जेड़ा मैनू वेखे ओ जनती है। आप फरमाते ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाते ने फिर मुड़ तुसां वेख आउणा सी, तुसां फिर मुड़ वेख आना सी। फरमाया मैं नहीं वेख के आया, मैनू नहीं पता मेरा पीर की चाहता है, बोलो ते सही। फरमांदे ने फिर सुन फरीद तू अपने पीर नू इंज मन्निया है कि तू जनती दे ऐलान सुन के पिछे नहीं दौड़िया, नहीं तो अजकल दे मुरीद पता करते हैं नवा चंद चढ़े और उन्होंने पिछे टुर पैंदे ने, होर नवा चंद चढ़े वो पिछे वड्डी गड्डी वेख के आते हैं ये मगर वाहवा ने, बोलो जिन्हों समझ आती है भाई। हाँ जिधरों मज मिल पवे उधर टुर पैंदे ने, जिधरों मुंडा हो जाए उधर। और भाई शिफा अगर तुम्हारे मुर्शद से नहीं हो रही और किसी मुर्शद से शिफा हो गई है उन्होंने सलाम कर, मुर्शिद नहीं बदली दा। जिन्हों समझ आए उच्ची कवे सुभान अल्लाह। इंज अज इस डॉक्टर को शिफा आई है, इनू भी पीर फड़ लै, आ स्पैशलिस्ट है इनू भी पीर फड़ लै। शिफा अल्लाह को ले, शिफा किदे को ले? सारे बोलो शिफा किदे को ले? अल्लाह को ले। वो जिन्हों चाहे जिथों चाहे अता कर सकता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कंड ते हथ ला के फरमाया फरीद ओनू जेड़ा वेखे जनती है ते तू दुनिया तो टुर भी गया, जेड़ा तेरे बूहे विचों लंघ जे उच्ची बोलो जिन्हों समझ। और जेड़ा चिश्ती बैठा उच्ची कवे सुभान अल्लाह। और जो चिश्ती हुआ वो बहिश्ती हुआ, ताजदार चिश्तिया तेरी क्या बात है। एक गोल पाक पतन जड़ा जड़ा गया हाथ खड़ा करे हाँ जरा 1 2 3 माशाल्लाह वावा जी गए ने। अल्लाह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पाक पतन शरीफ लै जाए और जिन्ना जाना उच्ची कहो सुभान अल्लाह। उत्थे बहिश्ती बूआ खुलिया है। केड़ा बूआ खुलिया है? सारे बोलो केड़ा बूआ खुलिया है? बहिश्ती दरवाज़ा खुलिया। खुलिया कि नहीं खुलिया? उत्थे मेहर अली शाह साहब टुरे आउण, एक वड्डे सारे कद दा मौलवी चंगा तगड़ा दौड़ के गया, आंदा हुजूर तुसी सैयद मेहर अली शाह? फरमांदे ने हाँ ना। ते हुजूर तुसी भी इत्थे इंज ही हो जिवें आ जुत्तियां ला के टुरदे ने? फरमांदे ने तैनूं नहीं पता मैं सैयद हाँ, ये ज़ुहदुल अंबिया है। नहीं बोले सारे यार। फरमांदे ने तैनूं नहीं पता ये साडा मां मेहर अली दा भी पीर है, ये साडा पीर खाना है, असी भी सियाल दे बैत हाँ। सियाल अगों किबला आलम दे आ, वो अगों निज़ामुद्दीन दे ने, और निज़ामुद्दीन अगों बाबे फरीद दे ने। यही साडा सिलसिला चिश्ती निज़ामी। उच्ची कह सुभान अल्लाह। थकते नहीं गए सारे हैं? मैं गल जारी रखा जी। एक बारी सीने का जोर ला के हाथ चुक के कमां सुभान अल्लाह। आप फरमांदे ने तू गल कर जिहड़ी गल करन आया है। उस आख्या हुजूर मेरी अकल च नहीं आउंदा
کہ بابا فرید دے قدماں وچوں کوئی لنਘ جائے تے جنتی ہوندا ہے. میری عقل وچ مولوی صاحب آندے نے نہیں آوندا. بابا فرید دے دربار وچوں قبلہ چشتی صاحب علامہ حافظ محمد نوید چشتی صاحب او جدوں یہ گل کیتی میر علی شاہ نو جلال آیا. آپ فرماندے نے ماں میر علی فتویٰ کے لانا ہے تو آنا جڑا بوئے وچوں ننگے ہو جنتی ہے کہ نہیں. جڑا فرید دے ٹبیاں نو ویکھ لوے اللہ او دے تے بھی جہنم حرام کر چھڑے. فرمایا یہ بات بھی قرآن اور سنت سے ہے. یہ دربار چشت کا یہ جو بہشتی دروازہ یہ بھی قرآن سے ہے. آپ کہیں گے جی قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے, آپ کہو میں قرآن پڑھوں. ماشاءاللہ تواڈے سنن تو بھی میں صدقے سبحان اللہ پھر کہو ایک باری. اللہ نے یہ سورہ فجر میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا جڑا ولیاں دی محفل وچ بیٹھ جائے نا او سمجھ لے جنت وچ بیٹھ گیا ہے. اے ہو گئی قرآن دی نص نال. ہن سنو حدیث. نبی صاحب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتکم. اور فرمایا جڑا ماں دی قدر کر لیندا ہے, ماں دے پیر گھٹ کے سوندا ہے, ماں راضی کر لیندا ہے, مولا کی ہوندا ہے فرمایا ماں دے قدماں تھلے مدینے والے دا صدقہ جنت ہے. ماں دے پیراں تھلے کی ہے اے اگے حدیث سنی جے کہ نہیں سارے سنی کی پلا ماں دے پیراں تھلے. تواڈی ماں جڑی نماز بھی نہیں پڑھ دی علم بھی نہیں دین دا سکھیا کوئی ولی بھی نہیں گناہ گار ہے پاویں او گناہ گار ہوئے لیکن پتر واسطے او جنت او دے قدماں تھلے ہوندی ہے. اگر گناہ گار دے قدماں وچ رب جنت دے سکدا ہے تے بابے فرید دے ڈیرے تے کیویں نہیں ہو سکدا. جنوں سمجھ آئی نقطہ حدیث دا اچھی کہے سبحان اللہ. ہم چشتی قرآن اور حدیث سن کے پڑھ کے عمل کر کے فرید کے نوکر اور کمی ہوئے ہیں. فرمایا فرید جڑا ننگ جائے نا تیرے بوئے چوں اونچی بول جنہوں سمجھ آؤندی ہے بھائی. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی تائید کی. یوں تشریف فرما تھے اور پوچھا کہ بابا فرید سے کہ حضور تسی فرید ہو گئے یہ کمال کس کا ہے. فرماندے نے میرے مرشد دا. کی فرماندے نے میرے. بس آخری ایک دو گال سن لو پھر دعا میں کرنا نعت خانی ہونی ہے. جے آ گئے نے کہ نہیں اجے بس میں تانوں جدوں اشارہ کراں گا انہاں نوں لینا وہ نعت شریف تو بعد دعا ہے. میرے ال ویکھو کسے آ کے پوچھیا حضور تسی فرید ہو گئے یہ کمال کدا ہے. آپ فرماندے نے میرے مرشد دا. پھر کسے پوچھیا حضور جو کہندے ہو ہوندا ہے کیویں. فرماندے نے کمال ہے میرے. سارے نہیں بولے کمال ہے میرے مرشد دا. تیجی واری جدوں آکھیا نا اندر اماں جی بیٹھے سن. آپ فرماندے نے اندر آئے نا فرید اوے بابا فرید تے ساڈا ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا جی. پتر پاویں زمانے دا غوث ہووے نہیں ماں دے پیراں دی اچھی بول جنوں سمجھ آؤندی ہے. انہاں بچیاں نے میلاد کرایا ہے اج انہاں دی ماں ہیں جی اے رضائے الہی تو انتقال کر گئی اللہ دے امر نال. اللہ نے قرآن وچ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں دی شان وچ قرآن پڑھنا چاہنا اونچی کہہ سبحان اللہ. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اللہ فرمایا جویں چاچا چلے ہوویں چل لਈਦਾ ہے, ماما چلے ہوویں چل لਈਦਾ ہے, او جویں تیرے نال محلے والے چلن ہوویں چل لਈਦਾ ہے, او جویں کوئی کرے ہوویں کر کر لਈਦਾ ہے, او کوئی 100 دے 100 ہی دے چھڑیدا ہے, کوئی پیار کرے پیار ہی کریدا ہے, کوئی ویر پوے کوئی گل نہیں پھر دھیان کرنا ہی پیندا ہے. لیکن جدوں واری آئی ہے نا اماں دی جدوں واری آئی نا ابے دی مولا کی کریے. فرمایا وبالوالدین احسانا. انہاں دے نال اوویں نہیں چلنا. اگر اے غصے نال بلان تو اکھاں تھلے کر کے بولو تے صحیح یار تو ہاتھ بن کے کھلو جانا ہے. اج دعا کرنے ہیں نا بچیاں واسطے جڑے بچے بیٹھے نے جنہاں دی اماں دنیا تو ٹر گئی جنہاں محفل کرائی ہیں جڑے محفل وچ آئے نے انہاں دی ماں نو اللہ نبی دی بیٹی زہرا پاک دے قدماں وچ جگہ عطا فرمائے. تو زندگی دے میلے نے یہ سارے کٹھے ہو کے نا حرم کی زمین میں بیٹھے ہیں کہ بارش نہیں ہوندی. لات منات عزا تے حبل دے چڑھاوے چڑھائے می نہیں پیا. وہ جو روایت چھوڑی تھی بس وہ سنو اور چلیں. تو جب بارش نہیں ہوئی انہاں کیا گال سنو اگر می پوانا ہے نا تے ایتھے پتہ کرو ابراہیم دی اولاد وچوں کوئی گھر ہے. ابراہیم کے گھر پہ کل بھی کعبے کا رب راضی تھا آج بھی راضی ہے. یہ سارے چل کے حضرت عبد المطلب دے ویڑے نبی پاک دے ڈیرے
اجے نبی پاک دی ننی جی عمر ہے، حضرت ابی طالب جڑے نا کفالت فرما رہے سن، دروازہ ناک کیتا باہر آئے، انہاں کہ جی می چاہیدا ہے، سنیا تواڈے تے کعبے دا رب کل بھی راضی سی۔ اگے نہیں بولے تسی، تواڈے تے کعبے دا رب کل بھی راضی سی تے اج بھی۔ پھر بولو کا تواڈے تے کعبے دا رب کل بھی راضی سی تے اج بھی۔ سانو می لے دیو، مر چلے ہاں۔ انہاں کہا مردے نہیں تسی، ایک منٹ رکو۔ اندر گئے، اندر نور ہی نور ہے، ایک کمرے دے اندر نوری شخصیت ہے۔ اینا جا کے متھے تے بوسا لیا، حضور اکھاں کھول کے فرماندے نے چاچا چاچا باہر کافرانو ساڑی لوڈ پہ گئی ہے۔ پھر اج فرمایا سارے ہی آگئے نے، فرمایا انہاں نو آکھو چلو پھر مکے حرم میں چلو۔ یہ سارے حرم میں گئے نے، دیوار کاند نہ لائی ہے۔ نبی پاک 8 سال عمر ہے، آپ نے فرمایا اے کافرو بارش نہیں، جو چاہیدہ جے انہاں دا صدقہ اللہ کولو منگ لو، اسی انہاں دا نام محمد رکھیا ہے۔ انہاں کہا جی سانوں بارش چاہیدی، پاویں انہاں دا پاؤ، پاویں اپنا، یوں ننے ننے ہاتھ مصطفیٰ نے۔ قرآن پاک بند ہو گیا، وہ میرا ڈرائیور کدھر ہے، اس کو آواز دیں ذرا لقمان کو۔ یوں ننے ننے ہاتھ اٹھائے مصطفیٰ نے۔ اجے اے ویکھیو میرے یزمان والے ہو، ترئی بی سی والے ہو، ہاتھ اینج منہ تے نہیں گئے، انج دا مین پیا، انج دا مین پیا، انج دا مین پیا، نہیں بولے ہاتھ باہر کڈو، انج دا مین پیا، انج دا مین ہے، بہ کے ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ۔ نہیں اے دے نالوں چوکھا پیا سینے دا رول لا کہو سبحان اللہ۔ انج دا می پیا، مکے دا کوئی کافر بھی سکے کپڑے گھر نہیں پہنچیاں، دوڑاں لگ گئیاں، نالے دوڑ دے نے، نالے کپڑے نچوڑ دے نے، نالے کہندے نے مرحبا محمدہ، مرحبا محمدہ، مرحبا محمدہ۔ اور ایک دوجے نو کہندے نے آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑیا۔ کی کہندے نے آمینہ دے لال نے؟ نہیں بولے آمینہ دے لال نے کمال نظر ہوندے نے، دوویں چک کے بولے آمینہ دے لال نے۔ نہیں پاویں اٹھ کے بولے آمینہ دے لال نے، جدا اٹھ کے دل کردہ اچھی کہے آمینہ دے لال نے۔ نہیں آواز آئی آمینہ دے لال نے، آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے، آمینہ دے لال نے، آمینہ دے لال نے، آمینہ دے لال نے۔ مار کے ویکھو قبر جدو مدینے والے نے ہونا، جدی قبر چونا سینے دے دور لا کبے سبحان اللہ، اوتھے پتہ لگ جانا سارے کمال آمینہ دے لال دے نے۔ اللہ تواڈا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تشریف رکھو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ہم نے آج بتایا ہے وہ اصلی نور مصطفیٰ کی ذات ہے، اصلی نور آمینہ کلال ہے، جس کے صدقے سے یہ کائنات نور و نور ہے۔ کائنات میں جتنا نور ہے آمینہ کے نور کا صدقہ ہے۔ تواڈی آنکھ وچ بھی نور ہے نہیں ہے؟ جاؤ پاویں پتہ کر لو، ڈاکٹر نو پوچھو، وہ کہے گا ہجے پیچھے ہے، تے جدو نہیں نہ لبے گا انہیں کہنا پیچھے ہی مک گیا جے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے اے تھے ہن ہنگ کی کرے سہاگا کی کرے، گل اصل پیچھوں مک گئی۔ اے جدو پچھوں مک جائے پھر مسیتے ٹریاں تے کی ٹریاں۔ میرا بیٹا ہون جڑی جوانی اس دتی ہے او دی آ، تیری نہیں ہوں او دی امانتی، ہون توبہ کر، بوا توبہ دا کھلیا جے۔ میرے بچیو میری گل سنو، اجے ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹور پئیے تے پینڈا مک جاندہ، گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں۔ وہ کنگ بجاندہ سی، بیٹا بولنا نہیں، چپ کر، ان اس کو پیچھے بھیجو، میں نے تو پیچھے بھیجتا ہوں میں، چلو پیچھے ادھر چلیں۔ کنگ بجاندہ سی، روزی کما لیندہ سی، او دیو گلی جی ٹوٹ گئی، اس جا کے آکھیا سردارہ جوڑ دے، انہیں انج کہ ویکھیا غریب جہا بندہ کدھر آ گیا، اتھے رکھ دے پرا ٹائم ہوئے گا جوڑاں گا۔ 4 دن ننگے بچے بکھے مر گئے، وہ سارے بچیاں لے گیا، شٹر بند دے، انہیں کہ کدھر گیا آج؟ آندے نے ویلا نہیں سی،
ویلا ہی نہیں، جدو جانا انہیں کہنا میں نہیں ویلا. اس آ گیا مر گیا. انہیں کہا میری کنگ سی پئی دکان کھولو میری، انہیں جوڑی نہیں ہونی انج. انہیں کہا نہیں جوڑی تے نہیں، وہ پئی پھڑ لیا. چک لی انہیں کہا کتھے مریا سردار؟ انہیں کہا وہ گھر ہے. انج بوا کھلا سی تے اندر بیبیاں مائیاں روندیاں. انہیں کہا بیبی ذرا پراؤں سائڈ تے پہنو. وہ پرا ہوئیاں. انہوں جا کے آندا ہے ہون بنا دے، ہون تے ویلا ہی. تسی ہس لو جنہ ہسنا جے. میں جڑی گل کیتی آواز آؤندی حی علی الصلاۃ، اسی آنے یار روز ہی ہوندی ساڈے کو کیڑا ٹائم. حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. آنے ہن نہیں بندا تہاڈا سبحان اللہ، ہن گھر جا کے کہو گے. تے او تسی ادوں جدوں بیلیاں کہنا اینوں دب کے آؤ، ادوں تساں کہنا یا اللہ اکھاں بند ہوئیاں نے یا کھل گئیاں نے. لوکی ویکھن گے بند ہوئیاں نے، پر جڑا لیٹیا ہوئے گا جدوں او دے سر تے پانی پوے گا نا انج کر کے نوان گے انہوں، ادوں نے حساب لانا ہے یہ تے مینوں ہی روندے ہن بھی میں سمجھا ہو رہے ایویں کوئی لگے نے لا 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 لائی نے. انہوں پتہ ہی نہیں لگے گا پہلے کہ یہ روندے کیوں نے پہ، کی ہویا ایتھے گھر میرے؟ میں چنگا پلا، میں تے ستا پیا جداں خواب نہیں ویکھی دی. میں تے ستا پیا انہاں نوں کی کڑیاں روئی جاندیاں نے. جداں انہاں چوک کے پھٹے تے لٹا کے مولوی صاحب نوں بلا کے کہنا کر سب نوا دیو. انہاں جدوں انج کر کے پانی پانا انہیں کہنا اوہو یہ تے میرے تے ہی پیندا پیا. اچھا مریا میں ہی ہاں؟ میرا بیٹا وہ دن دور نہیں، آپ ہنس لیں جس نے ہنسنا ہے. یہ ہنسن واسطے نہیں ہے محفل سجی میرا پتر، یہ کچھ دینے کے لیے. ہم کچھ لینے، میں گجراں والوں آیا ہوں، ایڈی دوروں آیا. کچھ ایک بندہ بھی میری بات کو لے گیا، میرا سفر پورا ہو گیا. حضرت جنہوں نے بیٹوں نے محفل کرائی ہے، میرے چشتی صاحب نے بلایا. ہمارا مقصد قرآن کا پیغام دینا ہے، اور قرآن بار بار کہتا ہے قائم ٹائم کم ہے تمہارے پاس. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ فرماتا دوڑ لگا، جلدی معافی مانگ اس تو پہلے کہ وہ وقت قریب آ جائے. تیرے کولوں معافی انج ہاتھ چکے ہی نہ جان. اجے ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں. ٹر پئیے تے پینڈا مک جاندا، گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں. ضرورت ہے. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ابھی تمہارے ہاتھ یوں کر سکتے ہیں اللہ اکبر، اجے گوڈے چنگے پلے نے، کان سندے نے، اکھاں ویندیاں نے. وہ وقت دور نہیں کہ تیرے کول ہاتھ بھی نہیں چکے جانے، روٹی دی برکی نہیں منہ چ پینی، پانی دا گھٹ نہیں تو اٹھ کے پی سکنا. اگر اکھ بند ہے تے کھول نہیں سکنی، کھلی ہے تے بند نہیں ہونی. وہ وقت دور نہیں ہے. میرا بیٹا کوئی ہے آپ میں سے جو توبہ کا ذہن بنا کے بیٹھا ہے کہ شاہ جی میں وعدہ کر وہ بچے نے ہاتھ چکے، اللہ برکت دے تیرے. دو بندے ہو گئے، 3 توبہ والے، 4 تسی نہیں پرو، دوویں ہاتھ چکو اونچے کرو نعرہ تکبیر. اے وعدہ کر دے نے پہ توبہ دا، نمازی بنن گے سارے پنڈ والے. جنہیں بننا دوویں ہاتھ چکے تکبیر، نعرہ تکبیر. نہیں آواز اچھی ہونی چاہیے، نعرہ تکبیر. جن نہیں چکنے نہ چکے کوئی گل نہیں، جنہیں چکنے دوویں چکے دسے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید. اللہ دی بارگاہ دعا ہے، ماں کی عظمت بھی ہو گئی، نور بھی پڑا گیا، ولایت کو بھی ٹچ کیا، اور نماز کا وعدہ بھی ہو گیا. اللہ ان کی محفل کو قبول فرمائے. جن بچوں نے، کیا نام ہے میرے بچوں کو جنہوں نے، عبد الرزاق اور محمد ریاض کی طرح ہاتھ کھڑا کریں ذرا. برکت ہو برکت ہو برکت ہو. اور یہ ایک بات یاد رکھو، یہ اس گاؤں میں 3-4 گھر ہیں جو ہمارے بیت بھی ہیں پیر سونا مائی شاہ جی کے، ہے نا جی، ہمارے مرید ہیں آپ کے، ہم پیر مرشد آئے ہوئے ہیں. یہ بات دل پہ لکھیں کہ ہمارے عرس 15 نومبر کو ہوتا ہے. اگر ایسے مہینے دی 15 نو سارے کام چھڑ کے مرشد خان نے جڑا جاندہ ہے وہ ایک دفعہ جاتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے یہ کبھی ناغہ نہ ہو. فیض کی رات ہوتی ہے، زہد الانبیاء کی رات ہوتی ہے. ہمارا ایمان ہے عرس پاک میں داتا علی حجویر آئے ہوتے ہیں. ہمارا ایمان ہے معین الدین اجمیر سے آئے ہوتے ہیں. ذہن بناؤ یہ 5-7 دن بعد عرس ہے. آپ نے جیسے میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے جماعت بن کے کٹھے ہو کے درود پاک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہی بول دیو نا یار کوئی ہے جی. اللہ حضور کا صدقہ. آپ میں سے بھی کوئی آنا چاہے تو اس مہینے کی 15 تاریخ کو تشریف لائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارے بڑے ہی پیارے خوبصورت اور